السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. مرادارين بيلو براتو براهندگو میں شاہی تبی ماتو بہار میں چوکو اولانا. فرمان کہ وقتی کہ اللہ وحدانیت خبر بھی وقتی کہ تو توحید خبر کنے مردمانه که كفر الراجش جيتشيم كورتا ولوا على أدبارهم نفورا. أشتى إيه خبرة نفرتو نعوذ بالله نفرتو كنت كنان بنتو شا تي ديوانة دركاين تروان إشان وتموتا وتي شاگر देता تي خلافة إيه هشكا ننشتغل إشا परोच جهد و कोशिश आयन तई जरर و तावान देगी तरा छती मकसदा दूर दारगे. نحن أعلم بما يستمعون به. الله فرمان कि गोश हम दारा कई खबर हम गोश दारा पर गोश दारा का आईनी नियत इन है कि मारा खैर व हिदायत व खुश नसीबी बिरज गोश दारा के मकसद आया नहीं ई सही बुआगे कि मैं खिलाफा आयती चीजें नाजिल न बुता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरा मैं हाल और राज सर बुता या ना ونوكين قبتشي أهتك مارا هبر إسرا إترازي و برشاني يموقع برسي أين گوش دارگی مقصد مش إن نية الله فرمان كان نحن أعلم من هر كسا شرط رزا كأگوش دارا و پچه نيتي گوش دارا آدمانا कि अतैया कायन पर गोश दारेगा अच्छे लुट إذ يستمعون به أو وقتهم مشر يظن وإذ هم نجوى وآياني وقت حال الراز وحقيقتها مشر زانا पूरा मुकम्मल जाना वक्ती के अन निंदन तो वतमावत हलवत शपू शपू करना वतमावत राजदारी खबर करना अच्छे पेमी के आईनी वती जिंदे खासे मर्दुम दरमियान दिगे कसी गोल नबी वदा वती तमाम दिले जंग और राजा बच करन तो यक दिगे दीमा ईर चीश करता तनी वक्ती तमाम हकीकत हाल यक दिगे दीमा करना वो आइंदे आन अच्छी कनेगी खबर हम यक दिगे दीमा करना ची पिकने चूं पिकने ومن شرط رضنا الله فرمانك إذ يقول الظالمون إذ ظالما وترك
وتي ديوانا لتها قشت وتي أما جاهك أين خبر شوت ودا هم قشتش كي إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ये किसी के शुमा आई हमरा है, ये किसी के शुमा गुनाई गुने, ये दिगी चीजें नहीं। ये हंची इंसानी की इशारा सहर का नबूता, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नऊज़ु बिल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहर का नबूता कि मारा चा ला तो उज़ाओ इदगी बुत परस्ती और जुल्मा मारा दर करना को यकीन अल्लाह है बंदगी गोरा मारा सवार पर चले। इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा। أين تبن انظر كيف ضربوا لك الأمثال. तो बचा के तई बाबत चोने छिपे में मिसाल मानिंद बयान क्या सहर करता कदी सहर बूता शो सहर बूता ए खबर सहरी खबर फضلوا इगा पेश के गोश्तगन बड़ा नतीजा में दरता कि गुमराह बूतगन चाह हकीकत व हिदायत राह दूर गार बूतगन फضلوا وهنشو قارو قمره بوتلك فلا يستطيعون سبيلا. فلا الراه راس تسرع احتنا كانت هما قمراهية كي جيتشين شكورتا وزورتاش هما قمراهية تا شوتنا كي شوتنا نو دي راه ديستنا كانت برترتنا كانت هداية غورا احتنا كانت الله فرمائے کہ آئینی گوش و آئینی دل وقتی کے چاہ ہدایت زورگا قبل بے بہر کنک بوتگا ای انجام عاقبت آئینی بوتا تنا جاہے کہ رسول بابت گشتگش کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا کہ شما آکسے کے فرمان بری کنگا ہے یہ وہ ایک سحر جتگی مرد ہے سحر بوتگی مرد ورم شيء برنا ترى روات شاني راه روتو وتي منزل سربيتو ومنزل جهل. الله رب العزة كوتا كندر وسكنات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.